Amen. Amen and amen. Thank you, John Tax, for opening us in a word of prayer. Pastor J, would you mind to lead us some songs? Okay, mayong gabi mga igsuon, atong sugdan ang atong mga pagdaig diya sa Ginoo online. Pwede mo makapalakpak sa inyong kamot, makasabay mo pagdaig ani nga mga alawiton mga igsuon. So let's sing the first song, We've Come to Bless Your Name by Don Moen. Because of grace, a part of your great plan, we have come to seek your face, and the wonders of your hand. And yes, we need your touch, but you've given us so much, and we just want to thank you for all you've done for us. We've come to bless your name, King of kings and Lord of lords. We've come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your thoughts and for your presence in our lives. Oh Lord, you made a way because of your great love. And our hearts are filled with praise for all that you have done. There is none like you. You're so faithful and so true. And we just want to thank you for all you brought us through. We've come to bless your name, King of kings and Lord of lords. We've come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your glory and for your presence in our lives. We've come to bless your name, King of kings and Lord of lords. We've come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your glory and for your presence in our lives. We've come to bless, to bless, to bless, to bless your name, King of kings and Lord of lords. We've come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your glory and for your presence in our lives. We've come to bless your name, King of kings and Lord of lords. We've come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your glory and for your presence in our lives. We've come to bless your Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Next song ato awiton may igsuon. This is a war song. Praise God. The Bible says that we have a weapon of warfare, the high praises of God in our mouth. We have a weapon of warfare, the praises of God in our mouth. We have the sword of the Spirit, the word of truth,
Praise God. Hallelujah. The last song, let's sing the song, Waymaker. Yes, Lord. Thank you, Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. We make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle walking, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Yeah, we make a miracle walking, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. To it all. Jesus, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Yes, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Yes, Lord. Sa Hallelujah. Spirit of the Lord sa among mga kinabuhi karon. Salamat kayo nga sa tanang paagi, Ginoo. Mangita kag mga pamaagi aron matubag, Ginoo, ang mga pag-ampo. Niya kami karon nagapadayon sa among pag-ampo because we believe na kakanunay wala ni biya kanamo, Ginoo. Thank you, Lord, sa imong pakiguban kanamo aton sa paghuman sa among prayer meeting. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen and amen. Thank you, Pastor J, for leading us songs. Hallelujah. Praise the Lord. Once more, for our late joiners, I wish to welcome every one of you from the link down to our Facebook joiners. Thank God for joining us tonight. So just before anything else, let us listen from the Word of God to be brought to us by no other than Mami Tina. Mami Tina, please. Maayong gabi sa tanan. Maybe. Nakamute sila tanan anyway. Hi Aubrey! All the way from America. Good morning there. Maring gabi. Oh, good evening here. Wala si ano. So,
I think so. Anyway. So, salamat sa pagtambong sa tanan. I know there are still others na nasa Facebook Live karon. Linjin, welcome. Si Skyler o si Lucille na Jubil John, mag-100 na siya kanang hindi siya magpakita siyang now. Si Rosemary o si yung best friend na permanente. Anyway, what's happening here? Mayong gabi sa tanan once again. Una man gyud na kanang it's the word of God after we have sing that songs praise and worship unto the Lord, tuning up our spirits unto the Lord. Ini nga kagabi unig soon, I will bring you to passage in the Bible in 1 Chronicles 16. 1 Chronicles 16:11. Nagingon din ni, look to the Lord and His strength. Seek His face always. Let us pray. Our most gracious and loving Father, we thank you, Lord, for this time. Thank you for allowing us to meet virtually, O God, and we believe with all our hearts, Lord, that you are in our needs. You are no respecter of time and space, and whatever platforms, O God, for as long as our hearts are seeking to you and are united, O God, and trusting that you are in our midst. Father, anoint your words, O God, tonight, that this will give us more nourishment as we will continue with our life journey. That whatever the situation, Lord, I always look for strength from you. Continue, Lord, to touch every heart tonight, even as we will dwell in your word. And bless your servant, O God, who shall deliver your word tonight. For apart from you, I am nothing, Lord. This is my prayer in Jesus' name. Amen. So doon na like pila ka mga butang na akong i-share tonight, and hopefully you will continue meditating on it yourselves in your quiet time. First and foremost, ingon din look to the Lord and His strength and seek His face always. So there are several things here nga akong i-dwell. First and foremost, it is understandable that our strength is exhaustible. Be it physical strength, be it mental strength, be it emotional strength, and spiritual strength, it is perishable. So we have to be renewed. Kung physical strength, pahulay ka. But all other strength, probably, we really have to seek the Lord for replenishment. We can be wearied in all these areas. We can be wearied by the many things that is surrounding us. Ang iyang instruction din is look to the Lord and His strength. Kasi usahay, we look to so many other things and we miss to look at the Lord, which is the source of strength. Dito, we miss. So if there's any striving for strength, let us strive to look to the Lord. Not in persons, not in circumstances, but to the Lord. One thing that we have to realize na there are times that we are helpless and restless, and sometimes we feel so worthless. But that's not true. Maybe we may be wearied, but not necessarily worthless, because Jesus died for us. We are worth more than we could ever think or imagine. So kung mahitabo ka nila siya, isuon, mabot ka ka sa punto ngayon ni Ana, look to the Lord for strength. Seek His face. Gani, the instruction is, seek the Lord above all else. And Matthew 6:33, naingan siya,
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Before ana nga mga bersikulo igsoon, there are enumeration of the so many things that we need for. But to summarize, we need for food, clothing, shelter, and everything else. That is our primary need. Pero kung unahon gani nato na siya kanang pagpangitaan ng food, clothing, and shelter, again, ulahin na dayon ang Lord in our lives. We will be worried, we will be burdened. Nya ang hitabo, mahago gyud tag tinuod. So, it is alright nga mahago ka physically, kay dali ra man na siya. Hula lang ka, tulog lang ka kadiyot, okay na siya. Pero kung mahago gani ka spiritually, mahago na gani ka mentally because you are at the end of your wit, nakakasabot yung sa imong buhaton, wala nakakasabot sa imong gibati, lisod na siya. Why? Because sometimes, nauna na nato ang mga bagay-bagay sa mundo. Unahan din nato. So first thing and foremost, although I do not prescribe na first thing in the morning, but it would be best that we start off our day seeking the Lord. Take time. The time with the Lord, the first thing in the morning, determines your day. Because you are drawing strength from Him. And then, have an anchor verse for that day to hold on throughout the day. Why? Because you are helpless. In John 15:4, ingon siya sa 4b, ingon siya, for apart from me, Jesus said, you are nothing and you cannot do anything. Bisan sa na to pa ning kamot igsuon, sahay, makapoy lang ta, mahago lang ta. But at the end of the day, pwedeng worn out na gid ka kaayo. But kung physically worn out ka lang, rest ka lang. But if you are spiritual alive, igsuon, inside out, God is looking inside of us. Naapagid gihapon kay time sa pagpasalamat, no? Naapagid gihapon kay panahon sa pagmuni-muni sa iyang kaayo sa iyang kinabuhi. Magpasalamat o magadayag kaniya. That is why, first is, we have to look to God's strength and seek Him with utmost priority. Second is, you have to consider, katong akong ingon earlier, consider our helplessness. And looking unto God's strength on a daily basis. And even throughout the day. There should be time, intermittent time of the day, that you have to replenish your strength in the spirit, in your emotion, in your intellect. Kasi sometimes, we will reach the end of our wit. Di nakakasabot o sa imong naon o sa buhaton nimo. Pero kung unahon na to siya igsoon, mahanay lang yun na every piece of your life will be in place. Ma-in place na yun na siyang tanan because God will shed us His light. Nya makit-an dahil ni mong circumstansya kani ulayon sa nako ni kani unahon ako ni siya. With the Lord, first and foremost in our lives, we can see, we can have a clearer vision for today so that we will be ready for the next day. We shall have a sharper focus on what to attend to, and we will see our destiny at this point, at this vantage point. And we will be able to understand why things are happening the way it is happening right now. So clearer vision, sharper focus, and better understanding, and we will not mess up. Magkalat. We will not mess up. Ang una yun, look to the Lord for strength. And seek His face with utmost priority. Ay hindi siya ipadapin. And throughout the day. And in Lamentation 3:22 and 23, nag-ingon din niya, His faithfulness
is new every morning. Usahay, pag abot na gani sa buntag, magkarag-karag na dahil taon sa naday atong bahaton. But take time. Take time to focus. And renew your strength. Na-renew atong stress sa pagkatulog na to. But there is something more to be renewed about our mind, our commitment, and receiving the faithfulness of the Lord. Kanini nga kagabi yung igsuon, bago man ang tamatulog niya, check. And then the next morning, remember to seek His face, first and foremost. If there's any striving that you will do, bisag unsa pa man ay mo situation sa life karon, estudyante ka, trabahador ka, or unsa pa man ang imong trabaho, unsa pa man imong situation, gikinahanglan gini mo ang Ginoo. First and foremost in our lives. Usahay kay murag haguka ra kaayo o medyo apaw ra atong pagduol sa iya. Kanang dali lang bitaw. Diba? Murag ato lang siya take so casually. But no, this time I urge you, my friends, take the Lord with all sincerity, because He will never fail you. So that we will have a clearer vision as to what His will for us today and the next day. To live one day at a time. And a sharper focus on what pleases the Lord, and a better understanding of what we are supposed to do now. Let us pray. Oh, gracious and loving Father, thank you, Lord, for this time together. Thank you, Lord, for your people. Thank you, Lord, for those who are even attending the FB Live and everybody around here. Thank you for every family represented. Father, we continue to seek you with all our hearts, oh God, because you are the only source of everything that we need for life. You have given us everything for a life of godliness. And it is for that reason, Lord, that we come to you. It is for that reason that we come to you tonight. And let it be that this will be a part of our lifestyle, coming to you first and foremost in our lives before anything else. So that, Lord, our lives, our pieces of our life will fall into its proper position. Thank you so much, Lord, that we will not mess up your goodness and your faithfulness by seeking to you first and foremost in our lives. Bless each one, Lord, that is around here, that they may not be hearer of the word only, but doers as well. We want, Lord, to walk with you all throughout our lifetime for eternity. This is our prayer in Jesus' name. Okay. Thank you, honey, for reminding us once more from the word of God. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. So, once more, we are reminded to just capsulize the message this evening, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Jesus is the source of everything. And just look upon Him for strength, for any help, and even for the answers of our prayers tonight. Hallelujah. Hallelujah. I know it's the will of God that He does not want that His word will return unto Him void, but it will accomplish many things. And I know each heart's lives who are listening right now are really blessed of the Lord as they listen from the word of God. Now let's proceed with our online prayer meeting. Let us now pray. I know we have lots of prayer warriors tonight. So we will have to start our prayer warriors to begin with.
to pray for us and whatever God will impress to her. Hallelujah. Tonight. Ma'am Del, may I request you to just lead us in prayer. Amen. May gabi mga igsuon. Mag-ambot ta, Ginoo laming gamahan ni Lord. Salamat kaayo sa inyong mga panalangin. Salamat, Lord. Nga sa kanunay ikaw nagagiya sa amo ang tanan. Salamat kay Lord Jesus sa amo ang mga membro, Lord, nga with all heart, Ginoo, with wholeheartedly, Ginoo, nga ga-show sa ilang support sa among church. Especially, Lord God, sa amo ang mga activities, Lord, sa mga building church, God. Isan pa, Father, we thank you, God, sa karong gabi na nga naka-learn ni sa imong word, and even, Father, we pray nga kini siya, Lord, mahimo ni siyang makakontribute, Ginoo, sa ang pag-visual or pag-achieve ng Lord sa ang mga vision sa church. We pray, Ginoo, nga ikaw magahikap sa tanan, Lord, ng mga membro, Ginoo, Amen. mahimo sila, Ginoo, nga makabati, Lord, sa Panginoon ng simbahan, especially, Ginoo, that we are planning to build to start our construction early this year. Father, we pray nga ikaw, Ginoo, maghatag sa tanan ng mga panginahanglanon sa among Yes, Lord. building, O God, especially, Lord, sa tanan, Ginoo, nga may mga commitment ani, Lord, Father, ikaw magahikap sila mga kasing-kasing, Ginoo, na mahimo silang faithful, Lord, sa ilang commitment diha kanimo, because, Lord, they did not commit to any one of us, but I know, Lord, nga ilang commitment ila yung gihatag niya kanimo o dili sa bisag kinsa nga tao lamang, O God. So, Lord, help them, Ginoo, mahimo silang faithful and able, Lord, to fulfill whatever commitment that they ilang gi-utter, Ginoo. Hallelujah. Bisan pa, Father, we pray also sa mga kauban ang sa church na wala pa, Lord, nakabungat sa ilang mga commitment. Father, we pray. Bisan pa, Father, ang ating mga nasa layo, Lord, we are praying, Ginoo, nga ikaw maghatag sa mga pamaagi, Lord, ikaw mag-reveal sa mga nindot ni mga pamaagi, Father, that they may reach out to us, they may reach out to Pastor Manny, use them, Ginoo, na maka-help po sila, Lord, ang mga vision na maka-transfer me sa dapit, Ginoo, nga patag, dapit, Lord, wherein makita siya sa dalan, wherein daghan kaayo tao nga pwede makalabay, daghan pwede activities na buhaton, Ginoo, ani nga dapit, Lord. Salamat kaayo, Father, and we know that we have entrusted this project, Lord, since day one, and that you will put it into completion, good, Ginoo, kay wala man kay gisugdan nga di nimo gatapuson, O God. Salamat kay sa tanan, Lord, even, Father, sa mga young professionals, Lord, sa among church, mga young couples, ikaw, Ginoo, magapadayon sa pagpanalangin kanila, ikaw, Ginoo, magapadayon sa paghatag kanila sa mga guidance ng kinahanglan and wisdom, O God. Sa kanunay, ikaw, Lord, maga-secure sa mga tanan nag-travel, Ginoo, sa tanan nga naay mga encounter sa lahi ng mga tao, ikaw maga-secure sa lahat, Ginoo. Father, ikaw magapanalangin sa mga sources of income, sa tanan nila mga tinguha, sa mga negosyo, sa mga trabaho, Lord. Hallelujah. Ikaw, Ginoo, mag-secure kanila, Lord Jesus. As we ask and pray in Jesus' name. Amen. 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 And amen. Thank you, Ma'am Del, for leading us in prayer tonight. I know God answers prayer. Hallelujah. Hallelujah. And this time also, may I request another prayer warrior who is also a woman of God. Hallelujah. To also lead us in prayer, lifting up our sponsors, our partners already in the building of our construction. Another Ma'am Lucille Pastora at the same time, Lucille Kanyiti Gala. Please lead us in prayer now. Murag wala siya, Pastor, wala siya naka-out siya. Ikaw na lang, Jay. You have to save your wife. Nana na yun, nana. Sorry, na-click ni Sky.
Okay. Still, can you lead us in prayer tonight, lifting up our partners, sponsors, contributors of our building construction? I know you are really intelligent enough to know who are these guys, particularly Lovely, who is also here now tonight, and the rest of our contributors. Okay, Pastor. Okay. Ako mag-pastor ba? Yeah. Sige, mag-angkot ang mga kaigsunan. Father, in the name of Jesus, we lift you up in our praises, in our worship. Kay ikaw ang Diyos ang ngayon ug salamat kaayo that you are faithful always, Lord. Maski na nagpasalamat ko Ginoo, nagpasalamat ang matag sa kanamo nga daghan og partners Ginoo. Daghan partners nga mga kaigsunan Ginoo nga nag-support Ginoo para ma-build Ginoo ang ministry nga imong gihatag gitagana para sa AG Balulang. Salamat Lord, nasayod ka sa among mga partners sa kinabuhi Ginoong Dios ni Meridale. Salamat nga isa sa partner Ginoo nga maka-assist Lord God sa church lot maski na sa church building. Si Ate Apay, salamat for blessing her as well, for being partner maski na si Lovely Lord. Uban ang iyang family, uban si Theo, salamat nga faithful ka nga Dios nga nagagamit ka nila para sa imong buluhaton Ginoong Dios. Maski na akong giampo ang mga kaigsunan nga naa sa US nga katigagang ang Timasay for always gihapon pinakasabi nga kanunay nag-support sa ministry. Maski na salamat Lord sa kinabuhi ni Pastor Danny nga ikaw pud ang Dios kanunay Lord nagpaluyog gihapon siya Ginoo sa ministry sa church Lord. Salamat sa iyang life, salamat kaayo Ginoo sa imong pagka-faithful sa iyang kinabuhi Lord nga wala nimo pud siya gipasagdi sa US sa mga kaigsunan sa local church Lord sa matag isa nga pamilya nilang Auntie Jo, nilang Auntie Tessie Lord. Sa tanan nga mga kaigsunan ako Ginoo nga nagpaluyo sa buluhaton sa church maski na ang Carlo nga nag-design Lord sa mga building. Salamat nga faithful ka sa iyang life, nag-supply sa iyang needs. Salamat sa iyang talent nga iyang gi-offer para sa imong kahimayaan. Sa mga kaigsunan tanan nga mga professionals, young couples, tanan nga members sa church, mga MMWM, young people, young professionals. Salamat sa matag kinabuhi Lord. Tanan family nga girepresentahan, nagpaluyuan nga buluhaton nga mag-strengthen ka, mag-provide ka sa mga pagpanginahanglan o Lord. Maski na salamat nga faithful ka nga Dios, magatagbo sa mga pagpanginahanglan nga ilagi akong magahinan sa kanunay inyong imong buluhaton. Salamat, you are faithful Ginoong Dios nga nagagamit sa matag isa maski na sa life ni Mami Tina o ni Pastor Lord. Salamat kaayo nga ikaw ang Dios hatag kanila og direction kanila Ginoong Dios. Dili lang pag-assist sa ministry as well as Ginoong Dios. Ikaw ang Dios nagatabang kanina para sa imong kahimayaan sa matag isa. Lord, bless our pastoral staff, mas nga ikaw ang gahatag kanila wisdom Lord nga mag-assist pastoral staff maski na ang tanan nga member Ginong Dios leadership Lord nga ikaw naghatag og wisdom nga maka-assist gihapon sila sa operation sa church. Salamat kay ana Ginoo nga daghan ka gigamit para sa imong kahimayaan Lord. Thank you so much ug sa tanan pa Ginoong Dios nasayod ka nga dako gid kaayo ni Lord nga vision, goal sa church nga matukod, but nothing is impossible. Nothing is too hard nga kanimo Lord. Salamat kayo claim ang kadaugan nga masugdan na kini Ginoo nga ministry nga buluton Ginoo sa church this 2021. Salamat sa provision. Salamat Lord nga imuha man ning buluhaton ikaw magatagbo magagamit og mga katawhan nimo Lord nga gamiton nimo nga madasigon malipayon nga magpagamit Ginoo sa ilang finances nga ilang extend para ani nga ministry. Sa tanan Ginoo nga makaigsunan namo sa church maski na sa tanan nga mga kaila namo nga mo support ani nga ministry, ikaw ang Dios magatagbo, ikaw ang Dios maga-prosper, ikaw ang Dios magakanhatag kanunay kanila og kalipay kadasig para magsuportahan kani nga ministry. Pinaagi sa pag-support ani nga ministry Lord, daghan nga mga katawhan mapadayag ang imong pagkagamhanan nga Dios sa among kinabuhi. Daghan pagyud nga mga katawan nga mapanalanginan pinaagi ani nga ministry. Bless the ministry of AG Balulang, O Lord.
nga ikaw magagamit ani nga ministry daghan pag ma-reach out nga mga kalag diha sa imong tilan, daghan pa nga magaduol magatawag sa imong Yes. nga tungod ato ministry. Hallelujah. Thank you so much, Lord, sa tanan ng mga members all over the world nga naa outside the country, maski na sa Philippines, Lord. Continue ka maghahatag nga ang matag kasing-kasing namo, Lord, nga mangging hatagon. Dili lang sa amo ang commitment sa church building, dising sa among offering ug among tithe. Thank you so much, Lord, sa imong gi-entrust ka namo nga mahimo mi, Lord, nga faithful sa gi-entrust nimo nga bulungaton nga ministry sa Balulang. Dalaygon ka sa matag kasing wala na ko na-mention, O Lord, nakakita kag nasayod ka ani nga mga tagpamilya. Salamat kaayo nga maisa ka mapataas ka sa matag kinabuhi, Lord, nga nag-support Ginoo ani nga ministry. Ikaw mahimaya, ikaw ang Dios mapasidunggan sa matag kinabuhi, matag kasing-kasing, matag kamot nga nihatag, muhatag pagidiha sa imong buluhaton. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 And amen. Thank you, Ma'am Pastora Lucille Cañete Galang for leading us in prayer. I know God answers prayer. And there's a song, God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. And God answers prayer even in the evening. So let us continue to keep our hearts to God alone. Amen and amen. And this time, may I also request our prayer warrior who is a teacher and a pastor at the same time. John Tax, Pastor. Okay, Pastor. Sige mga igsoon, mag-ampot ang mga igsoon. Let us also pray for ginapaampo ko niya to Jo regarding exam ni Francis, Pastor, this coming March 12 to 13. Let us Yes. also consider that one. Let us pray, my son. Dungani ko sa mga pag-ampo. Let us pray. Our most gracious and loving Father, Lord, we thank you, God, for all the good things that you've done, God, sa among kinabuhi, Ginoo. We glorify, O God. We magnify your name, O God. We exalt your name, O God. For it, O God, salamat kay Ginoo sa tanan, yung buhat ka namo, Ginoo. We thank you, O God, sa mga butang, O God, yung pag-ihatag ka namo, Ginoo, and even, O God, sa mga butang na nanaka namo, O God. And we thank you as well, Lord, for the last week ng mga answered prayer, O God. Salamat kay Ana, Ginoo. And because of that, O God, wala kabutangan, O God, ang among mga pagpasalamat diha kanimo, O God, tungod sa imong kamaayo sa among kinabuhi, Ginoo. And Lord, I pray, O God, nga ikaw, Lord, magatabang sa matag usa ka namo, Ginoo. Especially, O God, katong na kanamo nag-join karon, O God, sa Google Meet, O God, and even, O God, sa Facebook Live, Ginoo. I pray, O God, nga ikaw, Lord, magatabang sa matag usa ka namo, Ginoo, magahatag, O God, sa mga butak na desire sa mga kasing-kasing, Ginoo. As long as, O God, kaning nga mga desire, O God, mo po na yung desire sa mga kinabuhi, Ginoo. Lord, wala kami mabuhat, O God, kung wala ka sa mga kinabuhi, Ginoo. That is why, O God, we entrust to you everything, O God, among pagabuhaton, Ginoo, sa mga trabaho, sa mga pag-eskwela man, O God, or sa mga butang, O God, among pagabuhaton, O God. I pray, ikaw, Lord, mo'y mahimaya, O God, sa mga kinabuhi. Tabang, O God, guide us, Lord, protect us, O God, cover us, Lord, with your precious blood, Ginoo. Ilayo kami, Lord, sa tanang klase ng mga kaalaot sa kinabuhi, O God. Tabang kami, Lord, mga ginikanan, O God, mga parents, Ginoo, especially mga inahan. Lord, tabangin usab sila, O God, sa mga kauban mo sa iglesia, ng mga inahan, Ginoo. Tabangin usab sila, Lord, sa pag-atiman, O God, sa ilang mga anak, Ginoo. Pag-atiman sa ilang bana, O God, pag-atiman sa ilang pamilya, Ginoo. Tagai sila, Lord, sa kusog, sa Lord, yung nagkikinahanglan, O God. Para, O God, papadayon, Ginoo, mahiro sa Lord ang ilang pamilya, Ginoo. Lord, I pray for provision, O God, sa batag-usa ka namo, O God, sa kauban namo sa iglesia, Ginoo. Dili lang diri sa local, O God, dili lang diri sa among syudad, na even, O God, sa mga nasa mga Ginoo, sa kinabuhi ni JR Cañete, O God, nga nasa Cebu, sa kinabuhi sa Lord ni Archie, O God, nga nasa Valencia, sa kinabuhi, Lord, ni Kuya Jonas, Ginoo, nga nakaroon Bukidnon, na training, O God, aniyang Ginoo, nga nakaroon sa ikaw sa Lord, magatabag nila, Ginoo, magahatag, Lord, sa mga butang mo sa Lord, nga ilang gikinahanglan, God, peace of mind, Lord, and even, O God,
healing, O God, healing sa matag kasing-kasing, healing sa matag usa, Ginoo. And even, O God, I pray as well for our kauban sa iglesia, Ginoo, nga nausab sa gawa sa among nasod, Ginoo, gawa sa Pilipinas, O God, sa America, O God, sa kinabuhi ni Pastor Danny, sa kinabuhi, O God, ni Lola Tomasa, O God, at Edwina, sa kinabuhi, O sa Lord, ni Aubrey, sa iyang husband, O God, ikaw magatabang kanila, Ginoo, sa matag kinabuhi, O sa Lord, ni sa kinabuhi, Lord, ni Ati Apay, O God, o sa iyang mga pamilya, O sa Lord, nga naadad to sa Dubai, O God, ikaw magatabang kanila, Ginoo. Sa matag usap, O God, nga naa sa gawas, O God, sa kinabuhi, O sa Lord, ni Borja, O God, Borja family, Lord, nga naa sa US, O God. Lord, I pray, ikaw, Lord, magatabang sa matag usa kanila, Ginoo. Layo man sila karon, Lord, sa ilahang pamilya. But Lord, I pray, ikaw, Lord, magahatag kanila, Lord, sa kusog, O God, sa kabaskog, sa panglawas, and even, O God, even, O God, sa kasing-kasing, Ginoo, nga dili kay ingon nga mingawon, O God, but Lord, ikaw magahatag kanila, Ginoo, sa kasing-kasing, yun, Lord, nga muantos, O God, mupadayon, Ginoo, kung unsa man ang ilang nga sugdan, Lord. I pray as well for their spiritual life, O God, nga ikaw sa Lord mag-strengthen kanila, Ginoo, sa matag kinabuhi nila, O God, sa matag desisyon sa Lord, nga ilang pagabuhaton nilang kinabuhi. Ay nga ikaw, good Lord, mo'y matuman, mo'y matuboy, O God, sa ilang kinabuhi. I pray as well, Lord, for the life of Francis, O God, nga mag-take, O Ginoo, sa examination niya, O God, this coming March 12 to 13. I pray, Lord, that you give her, O God, the wisdom, O God, the knowledge, and the understanding, O God, nga iyang gikinahanglan, O God, and even, Lord, the self-confidence, Ginoo, nga dili siya, Lord, mataranta, O God, dili siya, Lord, nga mawad-an, O God, mawad-an, O God, sa mga iyang ipangstadihan, O God, but Lord, give her, O God, everything, Ginoo, nga iyang gikinahanglan, especially, O God, the knowledge and the wisdom, Lord, nga nagikan lamang diha kanimo, Ginoo. Salamat kay O God sa tanan, and even, O God, sa kinabuhi ni sa husband ni Auntie Jo, O God, ikaw magatabang kaniya, Ginoo, sa ni Uncle Ronald, O God, kung asa man mo siya karon gibutang dito sa iyang pagpanalbaho, O God. I pray, Ginoo, nga ikaw sa magatabang kaniya, O God, pag-secure sab kaniya, Ginoo. Salamat kay O God sa tanan imong gihatag kanamo, O God. Salamat, O God, sa mga blessings, Ginoo, nga imong gipura sa matag usa. And even, O God, sa kauban mo sa iglesia ng mga estudyante, O God, I pray as well that you're going to guide them, Lord God, protect them, Lord, and give them, O God, the knowledge and understanding and the wisdom, Lord, that they need, O God, diha sa ilahang online class and even sa ilang mga modular class, Ginoo. Salamat kay Ginoo, o giuli na ko, Lord, tanang dungog ug himaya diha kanimo, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen and amen and amen. Thank you, Brother John, for leading us in prayer tonight. I know God directs you to the areas where God impressed into your hearts, and I know God answers prayer. The Bible tells us, the prayer of a righteous man availeth much. So, may na ta mga righteous karon nga nag-lead og mga prayer and expect and believe, claim that God really answers all those prayers tonight. Hallelujah. May I also request my wife to lead us in prayer. I know God has many things that impress to our heart, areas of needs in our church and even in our WN and the rest of the areas where God will lead her tonight. Mami Tina, please. Lord, salamat kayo ni kagabion, Ginoo. Salamat, Lord, nga amo gayong nabati ang presensya sa pa sa imong pulong nga nagpahinulong ka namang tanan na kami magapangita gayud kanimo kanunay, Dios. Unang-una sa tanan gayud ang pagkabuhaton. Tonight, O God, I'm lifting up the mothers sa WDN, Lord, in our church, Sister Tessie Onlayo, Lord, as the president of the WM, Sister Joy, si Nining, Lord, si Sister Celia, Sister Tessie Tinio, si Pastora Paz, bisan pa gani, Lord, si Analo, Lord, bisan pa Sister Jo, Sister Bridget, Ginoo, Lord, salamat kayo, Ama, si Yinyin, Lord, si Sister Prissy, Ginoo, Lord, ikaw gayud ang mga nagatigong ka namo, nining Domingo, Ginoo. And we believe, Lord, that you have a special message for each one of us. Bisan pa si Lucille, Lord, as a mother also, Lord, at WDM, O God. Salamat kayo, Amahan, nga ikaw gayud, Lord.
magapahiluna, Ginoo, sa mga WM, Lord, that we will continue, Lord, to look up to you for strength sa tanan mga hagit sa kinabuhi, Ginoo, pamaga-strengthen sa matag usa. And I also lift up, Lord, the MMO, God, ang mga kalalakihan, Lord, sa among iglesia. Bisan pa, Lord, salamat kayo, Amahan, nga ikaw mag-strengthen kanila, Ginoo, being the leader in their families, O God. Lord, nga mag-take sila og time, Ginoo, diin nga makigiusa-usa sila, Lord, ug nasad sila tigos sa mga kalalakihan, Ginoo. And they will be praying together, they will be encouraging one another, Lord, spurring one another, O God, to continue the journey, Lord. Salamat, Lord, sa mga task nga imong gihatag kanila. Thank you so much, Lord, bisan pa sa mga kabatanunan, Ginoo, the discipleship group, uban pa sa mga professional group, O God. Lord, we continue to lift them up to you, Lord. Ikaw gayud magagiya sa matag adlaw, sa matag usa kanila, Ginoo, nga magakanulay sila, nga magatutok diha kanimo, God, ug magagiya kanamo. And Father, we also continue to lift up, Lord, our government officials, Lord, sa among barangay din sa Badulang, Ginoo. Salamat kayo, Amahan, sa imong kaayo. Salamat kayo, Amahan, sa imong paghiya kanila, Ginoo. Bisan pa nini nga kapanahunan nga doon na kami giatubang ang crisis, O God, sa mga pandemic, Lord. But Father, we continue to trust you, Lord, na naagi sa kaalam nga gikan kanimo, Ginoo. You would allow us, Lord, to make decisions, O God, for our safety, because our safety is in you. Salamat, Lord. We continue to lift up, Lord, our city mayor, Lord, councilmen, and even all the barangay captains, O God. And Lord, sa mga opisyalis, Lord, sa gobyerno, elected positions, O God, and the congressmen, the governor, the senators, and even our president, the cabinet members, Lord, we continue to lift them up to you. Tagay sila sa kaalam nga ilang ikinahanglan sa matag desisyon nga ilang pagabuhaton. Salamat kayo, Ginoo. Lord, we also will lift up, O God, the educational system, Lord, sa mga eskwelahan, bisan pagikan sa grade school, sa high school, hangtod sa college, Ginoo. Lord, we are really making adjustments, Lord, as to how to reach out, Lord, and how to teach, O God, during this time, Lord, nga doon ay mga restrictions, O God. Lord, magagiya ikaw sa tanang nagapangulo sa mga eskwelahan, bisan pa, the DepEd and the CHED, Lord, will work hand in hand, O God, and bisan pa sa mga ginikanan, Ginoo, sa mga kabatanunan nga nagapang-eskwela, magatabang ikaw, Ginoo. Lord, bisan the business sector, O God, we lift them up to you, O God. We believe, Lord, there is really some crumbling down of our economy, Lord. In the economy of the world, there is scarcity, but in your economy, Lord, there is abundance. We believe with all our hearts, O God, that you have a purpose for everything that is happening, and help us, Lord, to understand it, and help us to stand the pressure of these things that is happening around us. And Father, we continue to look up to you. Salamat kayo, Amahan, nanini nga kagabion, we can live our country, the Philippines, to you, God. And especially, Lord, we also pray for Aubrey and her family, as well sa US karong Ginoo. Salamat sa ilang kinabuhi, salamat sa faithfulness ni mo, Lord, nga imong gibubo sa ilang kinabuhi. Ug magapadayon ikaw pagproteksyon kanila, Ginoo. Salamat kayo, Lord, sa imong gibuhat ug pagabuhaton pa sa tanan kanamo, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen and amen. Thank you, honey, for leading us in prayer tonight. I know the Bible reminds us always that be not anxious of anything, but in everything, by prayer and supplication, let your request be made known unto God. So as God had already been informed of our needs, our desires, then really God had assured us, be not anxious of anything, but in everything, by prayer and supplication, God answers our prayers and supplies our need. He also assured us, I will never leave you, I will never forsake you. I will be with you even unto the ends of the earth. So salamat ang mga kaigsuunan
So, bisag tuwa mo sa lagyo, labi na kang Aubrey, kang Sister Gaga, Sister Tomasa, Brother Danny, silang Apay, nasa gawa silang Alang. Salamat nga ang Ginoo makahimo sa pagministeryo ngadto kanila through prayers as they were lifted up tonight in our prayers. And this time, I will also lead in prayers. May I just request you to just agree with me as whatever God leads me to pray that He will answer our prayers tonight. Gamanan ug maluluyon nga Dios, nagapasalamat kami sa imong kaayo. Ikaw ang Dios, among dalampanan, ikaw ang Dios among alagaran, gamhanan nga Dios. Walay malisod diha kanimo. Ikaw ang Dios na hibalo sa tanan nga panginahanglan sa imong mga katawhan. Labi na sa mga ministry nga imong isalig sa imong mga katawhan. Salamat kay Lord nga wala matapin-i sa imong mga mata ang ministry dinhi sa Cagayan sa Hillside, Lower Balulang, Cagayan de Oro City. Salamat sa mga tao nga imong ginapahaluna niini nga ministry. Ginoo, nagaampo ako nga ikaw magapadayon sa paggamit sa matag usa, Ginoo, nga imong gipahaluna dinhi nga ministry. Ika sa among mga loved ones ngadto sa mga kaigsuonan, Ginoo, nga mga aktibo nga mga members, supporters o gani mga finances. Salamat kaayo Lord nga malip up na ako sila sa isa niini nga kagabion. Sister Gaga nga tuwa sa Amerika, Sister Tomasa Lord, and the rest of the family nila Ginoo nga tuwa sa Amerika. Together with Sister Aubrey, Ginoo, and Brother Theo Lord with their family, we lift them up tonight in the name of Jesus, that you would continue to prosper them financially, materially, and even physically and spiritually. Lord, in the name of Jesus, we release blessing to them, that you would continue to bless them to overflowing. In the name of Jesus, Brother Danny, Ginoo, nga tuapod sa Amerika, Ginoo. Si Apay nga naa, Ginoo, sa Dubai. Si Alang nga naa sa Singapore, bisan pa Lord, si Junjun nga nasa Manila, si Jewel nga nasa Davao, o gani Lord, hallelujah, si Neil nga nasa Iligan. Continue to bless them, Lord, together with the children of Honey, Lord, si Achi, Ginoo nga nasa Valencia, Ginoo, together with the family, Lord, hallelujah, bless them, touch their hearts, hallelujah, strengthen their faith, Lord, and continue to use them mightily for the works and the ministry. Lord, gilip up sa nako, Lord, ang mga pastoral staff, Pastor J, together with Lucelle and the family, Brother John, Takandong, together with Ma'am Del, salamat. Nga imo sila ipauswag, magmauswagon, o imo silang panalaginan. The rest of the members, Lord, sa mga leadership, Lord, sa simbahan, Sister Jo, Ginoo, bansiyang mga kabataan, si Donna, si Francis, gani Lord, si Brother Ronald nga tuwa sa Manila. Lord, I lift them up, Lord. Continue to touch their hearts, touch their lives, and bless them. Allow them to experience your goodness always, Lord, and the presence of your divine Holy Spirit would always abide with them, Lord, and give them comfort, Lord, hallelujah, in their lives. Lord, akong gilip up si Francis, Lord, who will be undergoing examination as well, Lord. Salamat nga ikaw, Ginoo, nagasugod sa mga maayong buhat sa kinabuhi ni Francis. Ug imong saad, Lord, nga imo gayong kumplituhon. Whatever pa nga mga examination nga iyang i-undergo. Salamat, Lord, nga magauna ikaw kaniya. Magahatag kag wisdom, kaalam nga iyang ikinahanglan. Bisan pa, put always into her mind and in her heart the things that she was able to study, that she will not forget to answer whatever questions during the exam, In Jesus' name,
In Jesus' name. Salamat kayo, Lord God. Ngayon mo silang panalanginan o pauswagon. Gamahin mo sila kanunay kaabag sa mga guluhaton nga imong ipalo na din sa hillside, Manggahan, Lower Balula. Lift up the nako, Lord, ang mga MM, si Brother Tony, together with Sister Praise you, Lord, and the family. In the name of Jesus, we release blessing always to them, Lord, as you continue to use them as partnering in the ministry at Hillside, Manggahan. Wilmar, o si Yen Yen, Ginoo, salamat. With their families and their business, Lord, continue to prosper them, Lord, in the name of Jesus. Bisan pa, Sister Joy, Monsida, Ginoo. Ako silang gilip up diya kanimo. Hallelujah. Sister Analo. Bisan pa, Ginoo, sa angel, ba sila doon ka mga anak, Ginoo. Continue to bless them, cover them with your precious blood. And your divine protection will always be upon them. Si Bridget Samiliano, Ginoo. TC Tenio, Sister TC Onlayo. Bisan pa si Banisel, Ginoo. And the rest of the young people, Lord, in Jesus' name, Wabi family, O God, Bombio family, Matoran family, in the name of Jesus. Takandong family, Lord, Kanyeti family, in the name of Jesus. We release blessing to them. Bless them to overflowing. In Jesus' name, in Jesus' name. Ug salamat kayo, Ginoo, gikan sa mga hamtong ngadto sa mga batanon, ngadto sa mga kabataan, continue to bless everyone. Ginoo niini nga ministry nga imong ipalo na, Lord. Pag Lord, we continue to uphold, Lord, kanuna and lift up our needs for our construction soon to be started, Lord. Salamat that you will continue to touch more lives. People, Lord, whom you are going to use, Lord, to finance the construction. We need around 8 million, Lord, in this project, in the name of Jesus. We claim and we believe, Lord, that with God, all things are possible. Nothing is impossible with you. In the name of Jesus. So you are the owner of everything. For the word of God reminds us that earth is the Lord and the fullness thereof, and they that dwell there. You own everything, Lord. And this is your ministry, Lord. We are just but your stewards, oh God. So Lord, we pray, hallelujah. Miraculously, Lord, you will just supply the need, even for the manpower, oh God. And whoever people whom you are going to use in the construction, Lord, salamat nga imo Ginoo i-supply. Dili mo kami pagabiyaan. Tanan Ginoo imo kaming gamiton ikan sa labing hamtong ngadto sa labing mga kabataan. Gamita kaming tanan for your glory and honor and for the expansion of the work and the ministry here at Hillside, Manggahan, Lower Balulang, Cagayan de Oro City. Salamat kay Lord Jesus. Nga ikaw ang Diyos among masaligan. Yani Lord, nagpasalamat na kami sa mga incoming funds. Just today, we just received, Lord, hallelujah, and claim the remittances sent to us. Hallelujah. Continue to flow, to supply through transmitter, Lord, oh God. Remittances, Lord. And we will expect, oh God, the mighty hand of God will just move mightily on each person. And even, Lord, for those who have given their pledges, Lord, we have almost 100,000 for that pledges, Lord. We lift them up today and tonight, Lord, that you will continue to bless them so that they will have their commitment fulfilled in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat kayo, Lord God. And there are lots who have not yet committed, but Lord, I pray that you will just touch their hearts and move in their lives. In Jesus' name. In Jesus' name. As you bless them, they could really be a blessing also in the works and in the ministry. Lord, salamat nga imong panalanginan, bisan pa si Janjan, who is suffering, Lord, na iyang mga giantos, Ginoo nga balatian. Akong gilift up si Janjan, Ginoo, si Joel, Lord God, in Jesus' name. Ayuha, Ginoo, in taong iyang mga balatian. Ug doon na payuban nga mga members, Ginoo nga naa sa mga kahimtangan, nga ay mga sakit, Ginoo, nag-aampo ako,
nga ang imong healing touch will just be abundant, and the miracle working power of God will be experienced by those who are suffering sickness and illness right now in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat kayo, Lord God. For you are our great healer. Hallelujah. You can have that miracle working power from you. Hallelujah. Towards these brothers and sisters of us nga naabit in taon sa balatian. Lord, salamat. Ikaw, Ginoo, nagatubag sa among mga pag-ampo, nagasupply sa among mga pagpanginahanglan, o gani, Ginoo, naghahatag ka na mo mga kusog o maayong lawas. Salamat, Lord, sa kusog. Salamat sa mga maayong lawas. Salamat sa maayong mga hunang-hunang. Gani, Lord, salamat sa mga members na nag-support ng inyong ministry. Ipapusap na ko, Lord, at tanan joiners karong gabi una, Lord, through Facebook Live and even through link. Hallelujah. Touch their hearts, touch their lives. Students, teachers, hallelujah, friends, all around the globe in the name of Jesus. Bless them, Lord. Touch their hearts, touch their lives. And allow them to experience your divine presence in their lives in the name of Jesus. And they will experience the overflowing blessing because you are our loving God who cares for us. As your word declares, casting all your cares upon Him, for He careth for us. Salamat, Lord. We are at your word and your promises. And we will be careful to give you back all the precious, the glory and honor belongs to you. What you have done and what you will be doing more in our lives, in the ministry, and in every one of us. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Salamat sa mga pag-apo nga itong didala sa Ginoo. Just continue to believe God answers our prayers. His answers may be yes, His answers may be no, His answers may be wait. But rest assured that His answer is yes and maybe wait. So let us just continue to it because there is what we consider also God's timing. And God's timing is a perfect time. He is not late, He is not ahead, but He is in time, on time. Ang Ginoo nagatubag sa atong mga pag-ampo. At this point, hallelujah, may I request Pastor Jay to just lead us with our testimonies and victories as God, hallelujah, assured us of victories and blessing our lives today and even in previous days. Pastor Jay. Okay, mayong gabi sa tanan may igsuon. Nanay naka-pray sa prayer request ni Archie ug ni Nancy. Okay. Umana, Pastor. I-appear na lang sa Jay just before getting our victories. Wala pa Pastor Jay, wala Pastor Jay. Kumabantay. Okay. Kindly include them also. And napay uban diha, just include them as well. Pastor Jay. Okay, let us pray. Okay, Aubrey. Naay mo. Na ako'y prayer request. Yeah. Naguna-una, namagod ko pipila diri ka friends, pastor, and then naguna-una ako kung try na ako sila pag solicit bitaw para sa project niya sa kuwan ka na simbahan. I pray nga kanang dili ko maka-promise but I will try my best nga kanang ma-touch ilang heart and then mag-donate sila. Yes. Let's continue to pray for that. Also include that in prayer, Jay. Okay, sige, let us pray. Father God, thank you, Lord, for this another opportunity that we can call upon your name. Trusting, Lord, nga ikaw ang Diyos nga gatubag yun sa mga pag-ampo. Though you are developing our patience, Ginoo, nga ang naay mga tubag Ginoong Diyos nga kinahanglan gid namo balikon Ginoo pag-pray Ginoong Diyos tungod kay gusto nimo sukdon ang among pagtuo. And right now we are praying, Lord, bisan pa sa concern ni Aubrey, Ginoo, nga gusto niya i-reach out ang iyang mga friends diya sa US, Ginoo, to Hallelujah. to give, Ginoo, makatabang sila hatag bisan pa sa among project diri, Ginoo, to build our new church. And nagtuo ko, Ginoong Dios, nga dili malimitahan ang imong gahom, Ginoo, sa pagpamuhat sa ilang mga kasing-kasing. Though
this is not their church or something, but Lord, I know nga sa tanang pamaagi mo gamit kag mga tawo Ginoong Dios aron Ginoo matuman ug masugdan na gyud namo ang among project Ginoo. Salamat Lord sa makasing-kasing unya sa mga friends ni Aubrey nga iyang pangsultihan Ginoo. I pray that their hearts are open wide Ginoo nga mo receive Ginoong Dios sa mao nga hangyo Ginoo sa pag-support sa among church Ginoo. I believe this is their investment usab Ginoo, ibutang sa ilang kasing-kasing nga ga-invest sila spiritually Ginoong Dios aron ma-build Ginoo ang imong kingdom diri sa yuta Ginoo. And there will be more souls Ginoong Dios pinaagi sa ilang support Ginoo, daghang mga kalag pa Ginoong Dios nga unya maluwas Ginoo tungod sa mao nga pag-build sa maong simbahan, because nagtuo mi nga daghang mga kalag nga imong giandam Ginoo aron makasimba niini nga simbahan Ginoo. Ikaw ang Dios nga nagahikap sa ilang mga kasing-kasing, ikaw ang Dios nga nagatandog Ginoo sa nagkainlaing pamaagi Ginoo. Tabangi Ginoo si Aubrey Ginoo nga makabaton siya courage Ginoo to open up the needs Ginoo sa mao nga simbahan. O ibutang gyud sa ilang kasing-kasing Ginoo nga kining tanan ilang gibuhat para kanimo Ginoo, dili para sa tao Ginoong Dios. Salamat kaayo sa opportunity Ginoong Dios nga daghan pang mga tawo nga makatabang Ginoo pag-build up sa mao nga church building na mo Lord, in Jesus name. Bisan pa Lord sa prayer request Ginoo ni Archie, pa-pray siya Ginoo sa iyang provision financially, nakita nimo ang iyang situation karon Ginoo, dili malalis bisan pa daghan gyud mga pamilya nga suffer Ginoo financially Ginoo, nga dili kaayo gyud enough Ginoo, bisan pa ang sweldo Ginoo nga maka-sustain sa maong mga panginahanglanon namo. I pray Lord, dili lamang sa pamilya ni Archie kundi ang tanan nga mga families nga nag-struggle Ginoo financially, nga bisan pa sa mga bills Ginoo, usahay Lord maglabad na ang ulo, but Lord I believe nga ikaw ang Dios nga dili gakahutdan og pamaagi Ginoo masupply ang mga needs Ginoo. I pray for provision and also good health Ginoo sa ilang tibuok pamilya Ginoong Dios. Bisan pa Lord mahimong stable ug masustain ang ilahang mga needs Ginoo didto Ginoong Dios sa pamilya ni Archie Ginoo, ban sa iyang asawa o sa iyang anak Ginoo. Salamat Lord sa imuhang pagkagamhanan nga Dios nga wala nibiya kanila, and I believe Lord you are building their faith, their patience Ginoo sa paghulat sa mao mga katubagan sa mga pag-ampo. And also I pray for Nancy's prayer request Ginoo sa iyang mga anak kay Kenneth o bisan pa kay Nicole Ginoo. Lord, I pray nga kanunay ka magauban kanila sa tanan nilang mga desire sa ilang kasing-kasing. Lord, giyahi sila Ginoo, labi na kay Kenneth Ginoong Dios nga imong hikapon ang iyang kasing-kasing Ginoo nga muilagid kanimo nga ikaw ang Dios ang kinabuhi, wala siya mahimo kung wala ka. Nagtuo ko Lord nga daghang mga tawo imong panggamiton sa kinabuhi ni Kenneth Ginoo, dili man siguro kami nga nasa church, but tanang mga tawo, mga Christian Ginoo, imong palihukon aron ma-reach out si Kenneth Ginoo, maka-decide gid siya Ginoo pagpangalagad diha kanimo nga matinud-anon Ginoo. Kay Nicole usab Ginoo sa iyang pagpagamit sa simbahan, liguna siya kanunay kung na may mga struggle niya Ginoong Dios sa iyang pagpangalagad diha kanimo Lord. Himuang hamtong ang iyang pagtuo diha kanimo Ginoo nga makabarog siya kung sa may mga struggles Ginoo. And also sa parent ni Nancy Ginoo kay Tatay Lito Ginoong Dios, hallelujah. Salamat kaayo Ginoo nga ikaw nagauban kaniya bisan pa sa iyang gibati Ginoo physically. Luya siya Ginoo, dili kayo siya Ginoong Dios makalakaw og sakto Ginoo, but Lord I pray ikaw ang Jehovah Jireh, ikaw ang Jehovah Rapha namo Ginoong Dios nga muatiman Ginoo kay Tatay Lito Ginoo. And always Lord niya ma-realize kung unsa ka ka-faithful ug matinud-anon ug gamhanan sa iyang kinabuhi. Tabangi sila Ginoo, tibok family Ginoo ni Nancy maigsuon Ginoong Dios, mga lagad usab kanimo Ginoo, dili muundang Ginoong Dios pag ila kanimo nga ilang manluluwas sa ilang kinabuhi. Mao kini ako mapag-ampo in Jesus name. Amen. Amen, amen, and amen. Rest assured, Aubrey, lovely, will continue to support you in prayer in your desire really to reach out more of your friends for our project. God bless your hearts. Thank you, Pastor. Okay, Jay,
Wala na yung mga request niya, Jay. Wala na, Pastor. Tulo lang. Kung doon na lang yung mga pipila ka magpamatuod nga maayo ang Ginoo sa ilang kinabuhi, posible ako siguro usa magpamatuod nga maayo gyud ang Ginoo nagtubag sa atong mga pag-ampo nga diin immediately nagigigamit dayon niya mga kaigsuonan like Aubrey to really answer our prayers through with our project para sa construction. Just today, we acknowledge receipt of that particular amount. God bless the giver and the rest who will be still giving. Hallelujah. Aubrey, God bless your heart and God bless your family. Thank you, Be Pastor. healed. Okay. Okay, so nata karon sa portion sa paghatag sa atong mga kadaugan maigsuon o wala na tay langan-langan atong gitawag maigsuon si Mama Roselia Canite sa paghatag sa iyang kadaugan kay murag talagsaon ra nato ni siya madunggan muhatag og kadaugan maigsuon kay muslan nato ni karon mintras naa pa siya wala pa ni palit sa iyang tindahan. Mama Roselia, pasok. Junel basig imong mapuhit ang imong mama. Nana di ay. May gabi sa tanan magsuno. May gabi, sir. Pastor Manny. Ay, ikaw na. Ay, ako salamat sa tunggu nga Diyos nga kagabi o nakatindog ko. Dayon, salamat po kayo, Pastor, nga bisan pa sa itong mga problema na nagkatatas mga panagid ang Ginoo sa Pastor kaya magyugi kwan sa ako ang tanan atong mga pagmawala, Pastor. Amen. Amen. O salamat sa ko, Pastor, nga dito bigyan mo pula akong kabalatan po dito sa Cebu, kang JR, kang Jonas, atong naging pila ka bulan to na itong mga pandemic. Bisan pa na nga mga kwan, Pastor, paano gyapon na pasagi sa Ginoo kay gitubag magyapon ang ilang mga panginahanglan. Amen. Hallelujah. O dinipod sa amo kagalingon, Pastor, maka-kwento ng gyapon tag mga problema apan kanunay ang Ginoo nagauban gyapon namo kay bisan pas mga kuan namo na gyapon siya nagahupay gyapon sa mga atong mga problema. Amen. Amen. O maulan ka na, Pastor. Ibalik Okay. Bless you. Thank you for that victories. Hallelujah. Okay. Okay, thank you kayo ma sa mga kadaugan. Karon maminaw punta ni Linjin Babatido sa iyang kadaugan. I believe na agni siya kadaugan maigsoon na makahatag pud og kadasig kanato. Ma'am Linjin, naa ba ka diha? Available ka? So ato ning pangtawagon ning di talagsara kaayo nato makuano kay ang uban permintin man nato madungog sa discipleship. Okay, sige ma'am. It's your time. Murag di madungog ma'am imong audio ma'am. Nagkuan ka ba nagamit ka headset? Kita lang siguro ang earphone nimo. Nay usay technical problem sa paggamit. Putol-putol imong tingog ma'am. Gasagarat siya, gasagarat. Okay, balikan na lang ka na mo unya. Ma'am, sa imuhang kadaugan kay murag imong signal di kayo maklaro. Gasagarat gid siya, gasagarat. Okay, so maminaw sa takadali ni Brother Lister Limhap. Balikan na to si Ma'am Linjin unya kay kuan pa ang signal niya. Mr. Lister Limhap, kadaugan nimo palihog.
Si ni duty na nag-drive na ba ni siya sa motor? Wala pa. Wala pa din. Okay, wala pa sa si Aris. Balik na lang ni mo niya, Brad. Si Junil, maminaw ta ni Junil kay akong dungog-dungog murag mulargahay na doon ning Cebu. So next week maminaw ta niya unsay iyang mga kadaugan pod. So di man pud siguro ta niya biyaan no. Okay. Kajut lang ya. Okay. Stable ang stable ang. Okay, dunggan na kaya. Okay, loud and clear. Okay, so I'm gonna share my testimony dito sa ang ako ding kadaugan is I am thankful sa Ginoo kay this week is full of kanang mga problems sa binap sa pag-eskwela nako. Dagan ko mga na encounter no nga mga difficulties sa binas sa pang-eskwela kay kuan gatambak ang mga trabaho tapos kailangan ipasa siya on time kay ang per subject is lang 8 days lang. So kibali sa 8 days kay third grading na siya per subject kay 8 days lang siya so kailangan magpasa mi on time sa mga pasahonon. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay karon lang gid human nga among kuan ang among duha ka exam tapos kuan mi oral recitation performance task nag-perform nag-oral recitation and mga quizzes din nga grabe kay daghan. Salamat ko sa Ginoo kay naansiran na ko to tanan on time and nagpasalamat ko sa Ginoo kay gitagaan ko niya og kanang initiative bitaw na buhaton to tanan and nga og maka-answer sa mga oral recitation. And of course, pasalamat ko sa Ginoo kay this week ana magid sila kuya nga sa Balargaon daw ko sa Cebu pero dili pa sure kay namagi kuan low pressure area daw so wala tingay na dayon karon kay kuan naay kuan low pressure area daw so wala na din ang akong larga. Pasalamat pud ko sa Ginoo kay last week kay kuan gi-provide niya akong needs kay labi na sa kuan sa karon kay kanang na-feel na bitaw na ako nga murag active na ko og kuan ako consistent na akong pagbasa sa akong devotional book tas salamat ko kay Gazalo sa iyang gisend nga kuan copy sa among devotional book dadto ko na consistent or padayon akong pagbasa sa devotional. Mao to, Pastor. Amen. Hallelujah. Thank you. Thank you. Janelle. Okay, salamat kayo Nel. So basta timan ilang no kung nay mga kalisod sa eskwela ingna lang nga muundang na gyud ko. Kay maura nay sekreto nga makalahutay ka basta moingon kag undang na ka. Okay, so kanang low pressure no ato lang nang iampo nga magpabilin siguro ng low pressure para nga dili mawad-an og team si Loridel. Kay Loridel man siguro ka. So mapiangan ang team ni Loridel kung mawala ka. So pasalamat po ko na ada si Paul Archie diri og si Rizalo no Perminti sila so points na sure ng points ani candidates for graduation ani. Okay, so balikan na to si Ma'am Linjin babatido basig okay na yung signal. Si Aris ni duty na siguro to kay nilip the group naman. Okay, wala na. Kinsay mo salo diha? Ay, si Ma'am Aubrey. Talagsara po na to ni siya gyud makuan pero hopefully perminti na gini nga maka-join gid siya sa atong prayer meeting. So, murag maulaw po ko sa iyang gisul-ob karon nga akong sinina murag nara ko sa pangbalay iyaha kay murag yung pangsimba na gyud maulaw po ta no. Sige, Ma'am Aubrey, imuhang time na po. Nakamute ka. May yung signal nila rin. Kanang lagi sa
sa UK na good may appointment sa Philippine Embassy. So we will be leaving in an hour. Muna nag-ready na ko daan kay para napakoy tayo nga at imanan si Baby City yun. So daghan ko kanang ipasalamat sa Ginoo. Labi na sa kanang ayong mga panglawas sa akong family sa Philippines o wala pud mi nga gipasagdan financially. So I think that was 2 weeks ago. Kuan ka na akong gisugo si Tiyo nga kana mag-file para sa akong tax. And then at that moment, nabaka jud ko kay expecting my sister in Las Vegas. Ano jud sa kuha ka ng